آج کی ویڈیو میں نہ صرف ہم کل کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے بلکہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہم ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ مارکیٹ میں ہمیں سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 2 فروری 2024 کی کال لے کر آپ کے ساتھ۔ جناب، سب میں پہلے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے کینڈلسٹک کورس کی جو سینٹیمنٹل انالیسس پہ بیس کرتا ہے۔ اچھا بتائیے گا آپ لوگ ساتھ ساتھ مجھے یہ کہ کل کا جو لائیو یوٹیوب سیشن رہا وہ کیسا رہا، اور آج کی ویڈیو میں اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس سروس کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اچھا، اور ایک اور ویڈیو میں ایک سوال ہوا تھا تو جو 2 دن سے مسلسل آ رہا ہے وہ صاحب تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہم کال دیتے ہیں اس میں ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں 2 زبانوں میں بات ہوتی ہے، انگریزی میں لکھا ہوتا ہے اور اردو میں آڈیو ہوتی ہے، تو تیسری زبان مجھے کوئی آتی نہیں ہے جس میں میں بات کر سکوں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور اگر زبان کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہے، تو ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کیجیے گا، وہ آپ کو فارمیٹ بھیج دیں گے۔ ہم نے کچھ ٹرمز کا اور کچھ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو یا انگریزی میں، اس کو ترجمہ کر کے یا سمجھا کے ہم نے اس کا ایک وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہماری ٹیم آپ کو بھجوا دے گی۔ تیسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شاید وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہ بتا دوں کہ بس مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا مارکیٹ نیچے جا رہی ہے۔ ان کو میں فورسبلی یہ بات کہہ دوں شدت کے ساتھ کہ بس جی کل مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، بس جی کل مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو جناب ایسا تو ہمارے پاس ہوتا نہیں۔ اگر آپ ہماری لرن ویڈیو پہ جا کے ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو ہمارے طریقہ کار کو سمجھیں گے، اور اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہماری 1100-1200 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو پچھلی کوئی 5-7 ڈیلی کالز تواتر کے ساتھ دیکھ لیجئے تو ہمارا طرز گفتگو اور الفاظ کا استعمال وہ تمام سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا چلتے ہیں آج کے سیشن پہ۔ پہلے آج کے سیشن پہ جاتے ہوئے میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے تمام زاویوں کو تو یہاں پر نہیں دکھایا ہے، مگر میں نے 7 زاویوں سے مارکیٹ دیکھنے کی بات کی، 7-8 زاویوں سے، اور باقی جو رہ گئے ہیں اس میں ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے سیٹلمنٹ تھا، فورن انویسٹر پورٹ فولیو تھا، کیا خریدا کیا بیچا، لیوریج پوزیشن کیا ہے، یہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں سب میں پہلے تو ایک ریگولر ہمارا ڈیلی چارٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، اس میں مارکیٹ آج کیسی چلی ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ نمبر 1، جو مارکیٹ کا آخری گھنٹہ ہے 2:30 بجے سے 3:30 بجے کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک بلیک باکس میں دکھایا ہے کہ مارکیٹ 2:30 بجے اچانک اوپر بھاگتی ہے اور 700 پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ زاویہ میں ہم نے لاسٹ 1 گھنٹے کی 2 کینڈلیں دکھائی ہیں، مطلب ایک کینڈل آدھے گھنٹے کی ہے، تو آدھے گھنٹے کی جو 2 کینڈلز ہیں اس میں کیا ہوا۔ اگر آپ نوٹس کریں تو آج کے دن کا ہائیسٹ والیوم جو ہے وہ آخری آدھے گھنٹے میں لگا ہے۔ یہ بات ہم اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں جو 2 نمبر زاویہ ہے۔ 3 نمبر زاویہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اس میں آج کے کراچی سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کے ٹاپ والیومر کون تھے، تو وہ 5 ٹاپ والیومر دکھائے ہم نے آپ کو۔ اب ان 5 ٹاپ والیومر کا والیوم دیکھیں، ان 5 کا جو والیوم ہے اگر ٹوٹل والیوم سے دیکھیں تو وہ تقریباً 67% بنتا ہے، 67%، تو بچا کیا 33%۔
तो बाकी सारे स्टॉक के लिए 33% वॉल्यूम और इन 5 का 67%। अगर मैं 5 के बाद 2-3 स्टॉक और ले लेता, अगर मैं 10 ले लेता तो आप बोलते ओ 80% वॉल्यूम ही ले गए, तब शायद आप ये कह रहे होते। तो 67% वॉल्यूम इन 5 स्टॉक का है। आगे चलते हैं। इस जाविये को मैंने 5 नंबर दिया है और मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि आखिरी घंटे में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि आखिरी जो 1 घंटा था उसमें OGDC कितनी बड़ी मूव बनाता है, कितना ऊपर तक जाता है, ये दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मारी पेट्रोलियम 1 घंटे में क्या करता है, PPL 1 घंटे में क्या करता है। अभी डिटेल में तो मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस जब करूँगा तब जाऊँगा, मगर अगर कंक्लूड करें हम तो बेसिकली ऑयल सेक्टर ने आखिरी 1 घंटे में मार्केट का रुख तब्दील कर दिया। अगर आपको मिड डे कॉल याद हो तो मैंने आपको ख़ास तौर पे ये बात कही थी कि 2 बजे के बाद की मार्केट पे नज़र रखना, और मैंने पॉइंट भी कैलकुलेट करके दिखाए थे कि कितनी रिकवरी के बाद क्या होने वाला है, कि अगर मार्केट ये 255 को तोड़ देगी तो 400 लेवल तक चली जाएगी। ये तमाम बातें हम मिड डे में कर चुके हैं, और आज की मिड डे तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेंबर्स को मिली है, ये तो आज हमारी लाइव मिड डे थी। तो 2 बजे के बाद की मार्केट की एक्टिविटी आपके सामने, 2 बजे के बाद का मार्केट वॉल्यूम आपके सामने, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, किस तरह होगा, ये भी आप इन जावियों में देख रहे हैं। 6 नंबर जो मैंने चार्ट बनाया है नीचे दाएं जानिब, ये आवरली चार्ट है, 1 आवर चार्ट। इसमें पिछले 17 घंटों की कार्रवाई है। जो पिछले 17 घंटे हैं स्ट्रिक्टली एक मखसूस हद में घूम रहे हैं, और उस हद में जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको प्रॉफिट टेकिंग मिल जाती है, यानी कि सप्लाई मिल जाती है, और जब वह नीचे जाते हैं तो उनको सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि डिमांड मिल जाती है। तो ये जो रेंज में चल रही है पिछले 17 घंटों से मार्केट, 17 घंटों में 3 कम से कम 3 सेशन बन जाते हैं, ठीक है। तो पिछले 17 घंटों में मार्केट क्या कर रही है ये दिखाया है। आगे चलते हैं। ये 7वां एंगल, अब इसमें मैंने कंक्लूड करके दिखाया। ऊपर आपने चार्ट तो देख ही लिए होंगे OGDC मारी का और PPL का। अब आप यहाँ देखिए कि एडवांसर्स ज़्यादा हो गए हैं, डिक्लाइनर कम हो गए। आपको याद है यही चार्ट मैंने मिड डे में दिखाया था, तो उसमें एडवांसर सिर्फ 98 थे, बाकी सारे डिक्लाइनर थे। अब एडवांसर ज़्यादा हैं और डिक्लाइनर कम है। एक बात तो क्या हुआ, जब मार्केट में तेज़ी होती है तो फिर सारे ही स्टॉक अपनी कोशिश करते हैं। इनफैक्ट स्टॉक क्या कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर को जो हाथ में उसको आ रहा है पकड़ने की कोशिश करता है, और कोई चीज़ उसको महंगी लगती है, कोई चीज़ उसको सस्ती लगती है, वो ट्रेंड को नहीं देखता कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि सुनहरी बैंक मिलेगा नहीं, मगर आज एक मेंबर की मैसेज देख रहा था तो उनको तो सुनहरी बैंक मिल गया। तो बावजूद इसके कि सुनहरी बैंक हाईएस्ट लेवल्स पर है, उन्होंने सुनहरी बैंक ले लिया। तो क्यों लिया, क्योंकि अहम इसमें प्राइस होती ही नहीं, इसमें ट्रेंड अहम होता है। तो लिहाजा जो बहुत सारे समझदार लोग थे होंगे वो उस स्टॉक में गए होंगे, वो हाई होने के बावजूद ट्रेंडिंग कर रहा होगा। अब ट्रेंडिंग कौन से स्टॉक कर रहे हैं जरा देख लीजिए। OGDC आपके सामने 176.72 जो है वो 176.72 तकरीबन इतना पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में करता है, जबकि मेजर डिक्लाइनर जो है वो पागटी है और वो सिर्फ 31 पॉइंट। तो जो रेशो है एडवांसर्स का और डिक्लाइनर का, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर आप मेरी मिड डे कॉल से इसको कंपेयर कर लें, मिड डे कॉल में भी ये बार चार्ट मौजूद है जिसमें एडवांसर और डिक्लाइनर दिखाए गए। जाइए जाके उसको देखें, फिर उसको इससे कंपेयर करें। दूसरे नंबर पे मीज़ान बैंक 60 पॉइंट का इजाफा करता है, तो ई फर्टिलाइज़र पूरे आधा 30% का
30 पॉइंट का नुकसान करता है। मारी 55% का 55 पॉइंट का इजाफा करता है तो बैंक अल हबीब 24 पॉइंट का नुकसान करता है। PPL 35-36 पॉइंट का इजाफा करता है तो लकी 19 या 20 पॉइंट का नुकसान करती है। तो ये एक बड़ा ड्रामेटिक डिफरेंस हमें आज देखने को मिला। मिड डे में हमने क्या देखा और आखिर में जब मार्केट क्लोज हुई है तो क्या देखा और क्यों देखा और कब हुआ कैसे हुआ, वो हम पिछले जावियों में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अगर समझ आ रही हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगी। इन जावियों से मार्केट को देखना शुरू करें और यकीन कीजिए इसमें कोई घंटों नहीं लगते। अगर ये आपके हाथ पे सेट हो जाए कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो इसको देखना जो है मुश्किल से 3-4 सेकंड का काम है। एक नज़र ही तो डालनी होती है, घोल के थोड़ी पीना है, रटना थोड़ी है इसको। आगे चले, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, इसमें येलो लेवल स्ट्रॉन्गर लेवल माने जाएंगे। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में हमने क्या बताया? यही बताया है कि मार्केट जिस तरह बताया गया मिड डे में 2 बजे के बाद एफर्ट कर गई। ओवरऑल आगाज़ से ही डिप्रेस थी और लिथार्जिक थी, मगर एंड में जाके इसने तेज़ी दिखाई और उसने 715 पॉइंट ऊपर की तरफ लिए और आखिर में 414 पॉइंट प्लस बंद हो गई। दैट्स वेरी गुड। इनफैक्ट अब ये जो 715 में अलग से दिखा रहा हूँ, वैसे तो 414 पॉजिटिव बंद हुई है, ये जो 715 में अलग से दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको बुल्स मोमेंटम की गेज करके बता रहा हूँ। जिस तरह मैं हाई से नीचे गिरती है तो मैं बियर्स मोमेंटम की बात करता हूँ। अगर ये चीज़ों को आप सीख लें तो ये हम बुल्स की वो ताकत और कंसिस्टेंसी पर पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितनी ताकत और कंसिस्टेंसी बुल्स में मौजूद थी। ठीक है ना? तो बहरहाल मार्केट भले 414 पॉइंट इजाफे के साथ बन हुई, मगर कंसिस्टेंसी हमने यहाँ देखी थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमने लिखा है कि मेरे हिसाब से मार्केट में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। आखिरी 2 सेशंस को अगर मैं देखूं तो वो मुझे एफर्ट ज़रूर हुई हैं, मगर उसमें ऐसा लग रहा है कि जो बियर्स ने उससे पहले इन आज के और कल के सेशन से पहले के जो सेशन थे उसमें जो गिरावट की, एक दिन 1000, एक दिन 900 पॉइंट और उससे पहले भी गिरावट, तो 4-5 सेशन जो गिरावट के थे उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल इट इज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अभी ना बियर्स फारिग हुए, बियर्स अभी भी मौजूद हैं और आखिरी घंटे की जो हाइपर मूव है वो एक्साइटिंग है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, मगर उसकी एक्साइटमेंट इस हद तक महदूद है कि उसको कल की जब मार्केट एक्टिविटी करे, ऊपर की जानिब जाए, तो उसको बेचने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर मार्केट में कोई भी अच्छा, उसको कैसे बेचेंगे? इसका आसान तरीन तरीक़ा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप क्लोज लेवल के साथ करेंगे, क्लोज जाके करेंगे, एक तो हमारे लेवल होते हैं उसका भी इस्तेमाल करें, और उसके अलावा भी जो मार्केट में लेवल डेवलप हो रहे होते हैं उनमें क्लोज जाके अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे तो आप एग्जॉस्शन पे टॉप पे निकल जाएंगे। ठीक है जी। आपको याद है ना, कल भी मार्केट हाई से एग्जॉस्ट हुई थी, तो ये भूलिएगा मत। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में अगर कुछ एफर्ट्स शुरू होंगी बुल्स की या बियर्स की, जनाब बुल्स पे बिलीव करने ही नहीं जा रहे जब तक वो 825 के ऊपर रुकते नहीं हैं। 825 के ऊपर अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू नहीं करते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी दिखाएं, ऊपर वॉल्यूम जनरेट करें, उस वक्त तक हम इन पे भरोसा नहीं कर रहे। हम इस शक में मुब्तला हैं कि किसी वक्त भी मार्केट नीचे गिर जाएगी। उसके ऊपर जाके हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी पैदा होगी कि नहीं यार, अब मार्केट जो है इसको बर्दाश्त कर लेगी। अच्छा, जिस तरह मैंने उन साहब के सवाल के बारे में कहा कि वो शायद ये चाह रहे थे कि मैं उनको बस ये बता दूं कि मार्केट कहाँ
کل نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے. بس کوئی ایک بات بتا دو تاکہ وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کر لیں. تو یہ کام تو میرے پاس ہوتا نہیں, میں تو سکھا کے کام کرتا ہوں, ورنہ میں 12 منٹ جو ہے نا 7 زاویوں پہ نہیں لگاتا, سیدھا پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر بات کرتا, 4 منٹ کی ویڈیو بنتی, فارغ ہو جاتا, مگر میں ایسا نہیں کرتا. تو جو اسٹاک میں انڈیکس میں ایگریشن آف بیئرز ہے وہ 61,251 کے نیچے ہے. مگر کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں مال ہولڈ کر کے بیٹھوں. جس طرح ابھی میں نے سمجھایا, ہائپر بگننگ ہو تو ایگزورشن پہ نکلو. ایکیومولیٹڈ مال بھی جو ہے, ایون پورٹ فولیو کا بھی جو مال ہے اس میں بھی تھوڑا مال بیچ دو, پھر مل جائے گا. پورٹ فولیو کا اسٹاک بھی واپس آ جائے گا اور آپ کی ایک شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی بن جائے گی جس کو ہم شارٹ ٹریڈ کہیں گے. 6235 کے نیچے, 62,035 کے نیچے مارکیٹ جو ہے کل کی مندی کو کنفرم کرنا شروع کر دے گی. اگر کل مندی ہونی ہے, اور یاد رکھیے گا کل 2 سیشن ہیں, اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جمعے کے جو 2 سیشن ہوتے ہیں دونوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. اچھا, دوسری اہم بات ہے, بلکہ میرے ایک ممبر نے مجھے یہ خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ لانگ ویکنڈ ہے. تو اگر لانگ ویکنڈ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر لانگ ویکنڈ ہے تو اس میں 3 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں. پاکستان جیسے اتار چڑھاؤ والے ملک میں جہاں پر سیاسی, معاشی, علاقائی, اندرونی, بیرونی ہر قسم کی خبروں کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 3 دن کے لیے خوف میں مبتلا رہوں, پریشان رہوں. کتنا اچھا ہو کہ میں کم ایکسپوجر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کل مارکیٹ کلوز ہو اور میں فیملی ٹائم گزاروں, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں, گھوموں پھروں, دوستوں رشتہ داروں سے ملوں, تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو خیال کیجئے اپنا بھی, اپنے آس پاس والوں کا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے, میرے اسکل میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت صحت مند رکھے. اگر لگتا ہے یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.